Ikaw tong transfer. I'm Carl. I'm Chelsea. Nice to meet you. Nice to meet you also. Good morning, class. We will be having an upcoming field trip, and I hope everyone will participate because this is graded. And kindly prepare a large amount of money for the expenses that will be incurred during the trip. And please make sure to bring your permission slips signed by your parents or guardians as well. Thank you and have a great day. Asa kaya ko mangita o kwartahan ni? Chelsea, wait. Dungan tag uli ron. Um, next time na lang siguro. Sorry. Mamayang gabi eh. Nalala ka, Tin. Ano man na, Tin? Okay na ka? Manay field trip niya nito kung kwarta. Pangitaan ta daw paagi para sa imong pag-eskwela. Dili kaya mga di na ito pugson. Ayaw, Tin. Kay kabaw ka para na sa eskwela. Nana na ba imong papa nga makahuman ka og eskwela? Salamat na. Sige ka una ato, Tin. Tima. Justin anak, mangita sa og kwarta si mama para sa imuhang pang field trip. Amping sa school na. Unta na alay magpalaba para sa pang field trip ni Justin. Kay lisod gyud mangita og kwarta karon. Ay, siguro basin magpalaba ni sila. Ayo. Ayo. Magpalabaw mo, te. Sige. Hay, asa kaya ko mangita og kwarta para pang field trip ka, Justin? Oh, si Madam. Hello, Madam? Yes po. Sige po, nandiyan pa ako. Hay, nanadjot ko pang field trip para kang Justin. May gani ni tawag si Madam. Ay, kakapoy sa kinabuhi. Pero padayon ta para sa ato ang anak. Hay, sa wakas humanag yun. Madam, may nakong paglaba, madam. Sige, ito. Maraming salamat po.
Unta makakuyog si Justin sa ilahang field trip. Sakto ra ba kaha ni nga kwarta?